जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 3-5-2026 रविवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे केउ यात्रापाटी केउंटी एवं केउ नाटक परिवेशन करिवो आसतु जानिबा। जदि आपण आम चैनल नुआ करि आछंती तेबे चैनल को निश्चिंत लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। तो एबे आसतु जानिबा प्रत्येक यात्रापाटीर अपडेट विषय रे। यात्रा राणी सिंह बाहिनी तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक तू मो बजरंगी। स्थान कुजंग मंगराजपुर जगतसिंहपुर। यात्रा स्वप्न महल तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक जवाब मागुची उदंडी सीता। स्थान बड़ अगापुर वासुदेवपुर भद्रक। पार्वती गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक तो लगी बड़ दांड मना। स्थान गोजाबंद महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। यात्रा नाट्य मंडप तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। स्थान दियोसाई तुलसी गादी जगतसिंहपुर। अपेरा श्रीमंदिर तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक कहई दास जगन्नाथ। स्थान रियो हनुमान पड़िया भंडारी पोखरी भद्रक। शिवानी गणनाट्य तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक मेम साहेब। स्थान नहरकंटा भुवनेश्वर। यात्रा दुर्गा मंदिर तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक ऑपरेशन सिंदूर। स्थान कसण अंटा पटामुंडई केन्द्रापड़ा। यात्रा ग्रांड महल तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक कंकाल कांदुची। स्थान बागुआ डमपड़ा बांकी कटक। यात्रा इंद्र भुवन तार तृतीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक नौंक दुर्भिक्ष। स्थान हिंजिली काटू गंजाम। अपेरा राजदरबार तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। स्थान कंकिली तालचेर अनुगुल। कोणार्क गणनाट्य तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाउ। स्थान श्यामसुंदरपुर मिर्जापुर जाजपुर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक मो निदर ठिकाना तो पणत कानी। स्थान बेंटकार बेंटुणिया 42 मौजा। यात्रा श्री विश्व दरबार तार विदाय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। स्थान कंदरसिया परजंग ढेंकानाल। तुलसी गणनाट्य तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक एई बोधे शेष देखा। स्थान तालचुआ राजनगर केन्द्रापड़ा। यात्रा रंगमहल तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक कटी कटी डबल कटी। स्थान नाखरा खेल पड़िया बैसिंगा मयूरभंज। यात्रा स्वर्ण महल तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। स्थान माँ शीतल यात्रा कमिटी नंदरा जगतसिंहपुर। यात्रा ओंकार तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक बंचीबाकू एटी भय लगुची। स्थान सिंगड़ा पटिया भुवनेश्वर। अपेरा सूर्य मंदिर तार प्रथम रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक अभागिनी अंजलि। स्थान सुआंडो विद्याधरपुर पुरी। यात्रा धौली गणनाट्य तार द्वितीय रजनी रे मंचस्थ करने को जाउची नाटक लुहरे लुहरे राति पाइला। स्थान हातिया माणतीरा केन्द्रापड़ा।
ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ପୁଅ। ସ୍ଥାନ ସୁନାମୁହିଁ, ପିପିଲି, ପୁରୀ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କନକ ବେଦୀରେ ସୀତା। ସ୍ଥାନ ବିଶିଳିପଡ଼ା, ଯୋଗେଶପୁର, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ସ୍ଥାନ ଗୋବରା, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ନାନକାର, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସ୍ଥାନ ଉପରତୋଟା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ସ୍ଥାନ ମାଟିଆକଣ, ଢିଅକୁଳା, ଯାଜପୁର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ସ୍ଥାନ ନୂଆସାହି, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ସୁମୁତି, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ସ୍ଥାନ ଦିଘଲ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବିଳିଅଠା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ବିଦାୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ସ୍ଥାନ ନୂଆ ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ସ୍ଥାନ ଅରଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ସ୍ଥାନ ଚଢ଼େଇଗାଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ସ୍ଥାନ ସୁଲପଟା, ଆମ୍ବୁଳିଅଠା, ଜଳେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ସ୍ଥାନ ଉଦଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଯୋଡ଼ିଦା, ଭୀମଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ସ୍ଥାନ ହଂସପଡ଼ା, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।